बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को शाह हुसैन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज हम आपको इस वीडियो में रोज़ाना रोज़मर्रा अमूर में काम आने वाली चंद मुफीद बातें बताएंगे। तो हमारी वीडियो को आगे सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये चंद बातें अपने पल्ले बांध लें, आपको इंशाअल्लाह रोज़ाना काम आएंगी। जब आप बाज़ार से सब्ज़ी या फ्रूट लेने जाते हैं, कोई भी सीधा साधा शरीफ आदमी किसी भी रेहड़ी वाले से, तो जिस तरफ से रेहड़ी वाला ख़ुद बैठा होता है, आम तौर उससे आउट तरफ गाहक खड़ा होता है और उससे आउट तरफ का उसके यानी रेहड़ी वाले के मुंह की तरफ का, सामने की तरफ का फ्रूट या सब्ज़ी उसको नज़र आती है। तो ये बात अच्छी तरह से नशीन कर लें। वो फ्रंट पर जो लगा होता है वो शो केस होता है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए माल होता है। आपको सब्ज़ी व फ्रूट वो मिलना होता है जिस तरफ से दुकानदार रेहड़ी के ऊपर बैठा होता है या खड़ा होता है, जो माल उसकी तरफ है, यानी जो अवाम नास मेन रोड से बैक साइड पर है, समझा। तो इस तरह से आप अगर गाहक की तरफ, दुकानदार की तरफ से खड़े होकर अपना वो उसका सामान देखेंगे, फ्रूट सब्ज़ी देखेंगे, बाद में ख़रीद करेंगे तो धोखे से महफूज रहेंगे। तो दूसरा नंबर पर हम आपको ये बताएं कि किसी भी दुकानदार से आदमी को तकरीबन आए दिन वास्ता पड़ता है। हम आपको जो बातें बता रहे हैं ये गारंटी और तजर्बा शुदा है। तो किसी भी दुकानदार से आप सौदा लेने जाते हैं, अगर वो दुकानदार बहुत तेज़ तेज़ बोलता है, जल्द जल्द बोलता है, वो अपने सौदे की खूबियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा गिनता है और जल्द जल्द गिनता जाता है। यानी एक तो बहुत ज़्यादा शुमार करता है अपने सौदे की खूबियाँ अच्छाइयाँ, दूसरा जल्दी जल्दी बयान करता है। तो ये समझ लें कि वो सफ़ेद झूठ बोल रहा है, समझा। ऐसा दुकानदार फ्राडी, चक्करबाज, दगाबाज होता है। उससे सौदा लोगे तो अक्सर औकात धोखा खाओगे। जो सही दुकानदार होगा वो टिक कर तसल्ली से सुकून से बात करेगा और का सामान भी कहेगा कि तसल्ली से चेक करो। हाँ, ये भी है, जो दुकानदार सौदा चेक करवाते वक्त आप चेक करने लगते जल्दी करता है, यानी जल्दी जल्दी आपको चेक कराने की कोशिश करता है, आपको तसल्ली से चेक नहीं करने देता, उसमें भी खोट होता है, हेरा फेरी होती है। तो ये हमने आपको बताया हर दुकानदार के मामले में। यानी जो दुकानदार जल्दी जल्दी बातें करता है, जल्दी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, जल्दी जल्दी करता है, और आपको सौदा चेक करने में भी जल्दी जल्दी चेक करवाने में करता है, तो उससे सौदे से अगर बाज रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अभी हम आते हैं तीसरे भाई ट्रांसपोर्टर की तरफ, निजी ट्रांसपोर्टर। ये जो टोयोटा हाईएस, फ्लाइंग कोच, इनकी बात कर रहा हूँ। इन पर आपने जाना है, यहाँ आपको एक मिसाल देकर समझाएंगे, तब आपको समझ आएगी, वैसे नहीं। मसलन एक रोड है, वो शुरू से तो एक है, आगे जाकर एक गाड़ी लाहौर को जाती है, दूसरी पेशावर को जाती है। ऐसे समझ लो रावलपिंडी से दो अलग रूट हो जाते हैं, एक लाहौर को जाता है, दूसरा पेशावर को जाता है। आप मियाँ वाली खड़े हैं या किसी जगह खड़े हैं, आपने लाहौर जाना है, तो अगर आप ये कहेंगे, गाड़ी वाले के पास जाएंगे, फ्लाइंग कोच वाले के पास, टोयोटा वाले के पास, सुजुकी वाले के पास, कि हमने लाहौर जाने, तो आएगा, कहेगा वो बैठ जाओ। जब रावलपिंडी पहुंचेगा तो बोलेगा इधर नीचे उतर आओ, समझ आया। और भाई क्या हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई है, वो दूसरी गाड़ी वो सामने खड़ी है, उस पर हम आपको बिठा रहे हैं। इसमें आपको धोखा मिला, चढ़ने उतरने की तकलीफ़ उठानी पड़ी। अगर आपके पास वज़न ज़्यादा है तो आप पहले ज़लील होकर आपने वज़न ऊपर उठाया, फिर उतारा, फिर आगे लेकर पैदल चलना पड़ा। बहुत सारी सहूलतें, बाज़ औक़ात इंसान को मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती है सवारी को। तो इन सब से बचने का तरीका क्या है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। आप ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ से लाहौर भी गाड़ी जाती है, पेशावर भी जाती है, समझा। जबकि आपने लाहौर जाना है, तो आप जो भी गाड़ी खड़ी है, या आप जिसको रोकें या जो खड़ी है, आप उसको ये ना कहें मैंने लाहौर जाना है,
اس کے کہ ہاں بھائی پشاور کو آپ پشاور جائیں گے؟ اگر وہ لاہور جانے والا ہے گارنٹی سے پشاور نہیں جائے گا تو وہ کہے گا کہ نہیں ہم لاہور جائیں گے۔ اگر وہ تھوڑا سا سست بولے اور کہے کہ ہم پشاور جائیں گے تو فیصلہ کلیئر ہو گیا۔ مقصد یہ کہ اس کے منہ سے آپ نکلوائیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، سمجھا، بلکہ آؤٹ سائڈ کا نام آپ لے اور آپ کی سائڈ کا نام وہ لے تو پھر وہ آپ کی سائڈ پر جائے گا۔ اگر آپ نے لاہور جانا ہے، آپ نے کہہ دیا کہ میں نے لاہور جانا ہے، ہاں بھی لاہور جاؤ گے، وہ کہے گا آ جاؤ، راولپنڈی میں دلالت آپ کے لیے۔ ابھی سمجھ آئی بات کی؟ ابھی ہم آتے ہیں بھائی میڈیکل سٹور والے کی طرف۔ میڈیکل سٹور میں اکثر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو پرانی دوائی ہوتی ہے، جو سستی ہوتی ہے، جو لوگوں کو تجربے پر ثابت ہوتی ہے، فائدہ دیتی ہے، خاص کر انتہائی غریب لوگوں کو، وہ ناقص خصوصیت ثابت ہو جاتی ہے، ہر 2-4 سال بعد بدل جاتی ہے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی بیک فالٹ نکل آتا ہے، کیوں کہ لوگ اس کو لے کر کھاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے، تو اس طرح سے ڈاکٹر کو نقصان، محکمہ صحت کو نقصان، تو اس سے بچنے کے ہر 2-4 سال بعد تو اس کا فالٹ نکلتا ہے سستی دوائی کا، اور جو لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو دوائی لیتے وقت آپ جب بھی کسی میڈیکل سٹور پر جائیں گے تو یہ کلیہ یاد کر لو، اگر آپ اس کے پاس جو آپ کو دوائی فائدہ دیتی ہے، تجربے پر ثابت ہوئی ہے 2 بار 3 بار 10 بار، اس کے پاس میڈیکل سٹور والے پر آپ کی دوائی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ آپ کی دوائی نہیں ہے، سمجھا، یہ یاد رکھ لو، کیونکہ یہ پاک ست آن کہتے ہیں عزت کو، ست کہتے ہیں سات کو، 7 بار عزت کی ہوئی سرزمین کے اصول ہے، یہ اصول اچھی طرح یاد کر لو۔ اچھا، تو وہ آپ کو کہے گا کہ یہ تو نہیں ہے، اس سے اچھی کوالٹی کی، اچھی کمپنی کی ملے گی، وہ کہے گا کہ اس سے اچھی کوالٹی کی، اچھی کمپنی کی آپ کو دوائی ملے گی، یہ نہیں ہے، یہ ہلکی کمپنی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اس پر جھوٹ بول رہا ہے، سمجھ آیا؟ آپ اس کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ پیکٹ یا دوائی دکھائیں تو اس کو کہا ڈاکٹر صاحب ہمیں اس سے اچھی کوالٹی نہیں چاہیے، ہمیں یہ دوائی چاہیے، سمجھا، یہ سے ہلکی کوالٹی چاہیے یا یہ دوائی چاہیے، پھر ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگی نا تو وہ کہے گا کہ یہ چاہیے، یہ سے بھی ہلکی چاہیے، آپ کہیں گے ہاں ہاں یہ سے ہلکی چاہیے یا یہ چاہیے، تو پھر وہ آپ کو کہے گا نہیں ہے، سمجھا، ٹھیک ہے، جاؤ تجربہ کرو ان باتوں کا ہر روز، یہ روزانہ آپ پر تجربے پر ثابت ہوں گی، خاص کر سیدھے سادے لوگ ان باتوں کو پلے باندھ لیں اور ان کا تجربہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔